ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁମ୍ବା ବହି ଆମର ପୁମ୍ବା ଅରିଜିନାଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ ଦେ ଖାଇବାକୁ ଭାଇ କହୁଛି ଇଏ ନାଇଁ 1400 ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ 5ଟା। हे गाइस स्वागत करुच्ची गोटे नुआ इंटरेस्टिंग ब्लॉग को। तो गाइस एबे देखि पते 9टा हेलानी भाई मु एबे उठुची एबे तो ब्रश कर सारे हम जाउची गाधादी कथा ऑफिस को बाहरिया भाई मु सदाळे ये रोइलेनी मैं अभ्यास हेलानी मोर 9टा रे उठिया तो जल्दी जल्दी उठी काम सिना साथ देले मु जांदी ऑफिस को से तो होने को मरिया तो एबे जाउची गाधादी करिया गाधा करी खाई जहाँ खाइबा ते ये तो खाई देई पळे ऑफिस तो गाइस एबे गाधादी कर पूरा रेडी हो गई तो चलो खाइबा आज ही हमर देखे दोजी तो आज रुटी को कोबी भजा है देखिए तो खाईदबा बाहर भाई एबे हेलानी केता गले 9:30 हेलानी भाई खाई नहीं था बाहरी पुणी जीवी पुणी केते काम अच्छी कोई जी दरिद्र ए झील दरिद्र एना केते कथा कहला मुह करके गाइस देखी पारे 9:34 हेलानी जल्दी जल्दी पळेबा भाई मुझे डे बाय डे पूरा लेट कर चलती तो भाई टी भावी कंट्रोल कर हेड़ा हो मोर तो चलो ऑफिस को जल्दी जावा कारण साइकिल नहीं माने टिके टाइम लगे तो मते किसी खाया देनी आगु मन दुख करी बई कुकुर बड़ा बाड़े भी जाए ना तो थोड़े दी सब तो जगन्नाथ ठाकुर खनिटा खनिटा ठाकुर कौच बे साइकिल बाहर करी गजब दे उठे उठे ए गालोटा One eternity later. तो गाइस एबे मु घर को बाहर ऑफिस रु तो एबे ऑफिस रे तो किछ करि हलनी कारण काम चलला आज टिके जोर सोर रे तो एबे मु जाउची घर को भूख भी लागलानी चलो जल्दी जल्दी ऐसी मु पहुंचली जस्ट देखि परते एबे हेलानी गोटे तो गोटे गोजी परा 2टा पका हेलानी 2टा 2:30 हेलानी तो मु जाउची एबे खाइदवा कोन भूख लेलानी सिवियर माने मु आसी कि माने थंबनेल एडिटिंग कोची तो एबे तो ब्लॉग पब्लिश हेलानी जाकी देखि देबे तो एबे मुहा तो धोइबा आउ खाइबा भोक लेलानी सिवियर तो गाइस आज रे खाइबा आसी गला देखि परते हमर भात आ ये दूर रे अछि कोन ये मेन दिनस ये हो चिकन करी आउ ये होची कोबी भजा कोबी आलू भजा तो खाइबा खाई टिके रेस्ट करिया तो 3टा पका हेलानी खाई देकी सोइबा सोइकी टिके ऑफिस बाहरी आउ थरे आ कोन जे बेलानी 7:15 घर को बाहरी के जाउची तो जितेन्द्र भी बाटर अच्छे तार तो देखा पलैबा तो आज दीपर तो देखा ना एमती घर को पलैसी सी अच्छे एमटीपीस तो देखा जुआ ना जिते गेरा बुलुची सेटा 10 टका पड़ो है 100 टका धरिकी जीवु ना क्या खाया दबु हाँ केतटा 100टा राउंड मारू तो देखो पुम्बा बही आमर पुम्बा ओरिजिनल पिंधिकी आइछि भाई मु कहली टिके गोटे बिस्केट दे खाइବାକୁ भाई कहूछि ये नहीं 1400 टका गंजी पिंधुछि किंतु हमको गोटे बिस्केट 5टा हैं अबे साले तभी 5 टका बिस्केट गोटे मागिली देले नहीं रे अरे पैसा नहीं से पुणी आजी से पुणी आजी मु देखा से पुणी आजी पछ लाइट जलनी बा पछ लाइट परमानेंट बंद देखि ब्रेक माइलु हां ब्रेक माइलु जल्दी आरटा जलनी आरटा बजी गेला तोर 2टा बॉल रोज ना खोलो रे ए कुकुला बइछ रे कुकुरा बइछ कहाँ है गोड़ देखो फटो नहीं तो टकी नहीं फोड़ दो जेड़े वो पाखरे सोइया वो पाखरे सो कोडी कोंडिया जो काय मिछेडा एडा कोंडिया है जी ए डेई बोल कोंडिया डी गवनी एडा तो काटुजी ए लुची गोड़ बसले हम एडी होइतला मत देखि एई पड दड़की हेडी होई एबे आसी घरे पहुंचली तो देखि बरते बापा आज रोसे गोसुनी तो आउ मो पे एडी बोरा मोरा सब अछि बोरा आनी हंदी बोरा खाइबा टिके जळगा हे जो टिके मजा लागियो संडे टाइम रे जळगा हे गेल मजा लागिनी संडे तो एमिति न हे गेलानी देखि बरते एबे 9टा पर हे जोनी 9टा पर हे गेलानी 84 आ जितेन्द्र मोर सेठी थिलु एनटीपीसी रे तो आसिकी मु कहले टिके जळगा कर दो आ कोन करे से तो दियो थिला ता दरे लागिली आ एबे खाउची संध्या भोक टिके आपण जानि संध्या जाले भोक लागियो जेते खाइ दो बसे तो एबे मु टिके
ବସିକି ଟିକେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ମୋର ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି ତାର ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ତ ଆପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ ନା ତ କାମ ସାରି ଅଛି ତ ଏବେ ଶୋଇକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି ଭାଇ ଅଭିନୟ ହେଇଗଲାଣି ହାଟ ଟିକେ ଯାଉଛି ଏବେ ହାଟ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ମାନେ ଆସିବ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ତାକୁ ଦେଖା ହେଇକି ଆସିବା ତ ସ୍କୁଟି ମାନେ ଭିତରେ ଥୋଇଦେଲେଣି ଭାଇ ମୁଁ ଥୋଇବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଥୋଏନି ମୁଁ ଆଜି ଥୋଇଲି ତ ଏବେ ହେଇଛି ସେଇ ମାନେ 9ଟାରେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଥୋଇଥିଲି ନହେଲେ ମୁଁ 10ଟା 11ଟାରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଟି ଘରକୁ ଆଣେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଛି ହେରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉଥରେ ତ ଚାଲ ବାହାର କରିକି ଯିବା ହାଟ ଠିକ୍ କଣ କହୁଛୁ ଆଲୋ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ଆସିବି ସେ ଜାଗା ଏଇଠିକି ଆସିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ ଅଭିନୟକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଆସିବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତ ମାନେ ସେଇ 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ହାଟ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ତାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଅବିନାଶର ସେ ପଳେଇଲା ଏବେ ବାନ୍ତି ହେଇଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଯା ଭାଇ ଶୀତ ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ ମାତାଶ୍ରୀ ତ ଗାଇଜ ଏବେ ବସିକି ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ବୋଉ ବାଡ଼ୁନୁ ବାଡ଼ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ତ ରେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଛି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଏଡ଼ିଟିଂ ନ କରିବା ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଭଲ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସାରି ଦେଉଥିଲି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ରାତି ଯେମିତି ଅଧିକ ହେଉଛି ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ତ ଗାଇଜ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଆଜିର ଇଏ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ତ ଇଏ ରୁଟି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ରୁଟି ଖାଉଛି ରାତିରେ ତୁ ଖାଇଦେ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ତ ଗାଇଜ ଏବେ ହେଲାଣି 11:02 ତ ଏବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଗାଇଜ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ବ୍ଲଗ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ସେୟାର ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ ତ ଗାଇଜ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତ ଗାଇଜ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ବାଇ ଗାଇଜ